Ngalmut mal lungil tutaw el mergamil beklat ko mal masaw lal sabedel kukma kalogi wa TV channel malubeng airways relal tutaw sala ngara gigadebel al lakal sigang ma kura malat kalwase hale itakla di rura badasa Ersel elitek level ngara number 138 number ngia 138 el ngar tialem utabla alitakla sel kotal badasa mula se Jesus baru omrol lam giolab akmal blakareng logivlem el dimreda hindi kerdi mo otmakal malasmal migitak ersel lerung mesel ewal badasa Artial elitakla. Selerung mula say akporaring la yak tiobang game. Nikati ako tol ol mitakla mo kadala akura suadan mo ngakakura suakal mo misiksik traigal takor alsel kadi do lasme. Kata bong akporaringel yakti obangge pobes kagadiklisi medilabok meiteut Mo makrailarangak el moradamak selewang Yesus gat mogel arailel gira malame o ngarmaringel edigim ngarak laumarang magimeigang emotungamam maikakura tele-tele lang lungu elitak lamang kada malat kaigel takura alsel el mail motiginget oldar sa ang lungu edma onti del mora adios sergid el altutaw ngarnya tergibel botokol batsel bo gungoy el gireder el altutaw ma momke ko kakalo der starring il mangoy sila ko momesra bibel yar kami Michael ko telede ang ara esreng del testament tablor niya ang ara sel evangelio ra Yohanes ya imor niya ang sel babira Paulus el morakulo se mesel gota Yohanes ratroy am ewak kloblion wala sel loy am ewith el gegrel badas sel Yohanes ra chapter 14 sel verse 27 chapter 14 ra verse 27 ra evangelio ra Yohanes page serngya 192 ra esereng del testament chapter 14 ra verse 27 192 page serngya ra esereng de esola yang mulwa say abud abok pas kamiw bud arngak ako mas kamiw ako mas kamiw eng diak kwa belul ad alo mas kamiw lakalo budi gelarang miw lako madakta haleklute mulwa say abud abok pas kamiw bud arngak ako mas kamiw ako mas kamiw eng diak kwa belul ad alo mas kamiw lakalo budi gelarang miw lako madakta Ida lolo sa Yohanes al moray iglesia.
Elakat morsel golose, Ersel del cloblion, Ersel truim eim, el gegrel badas el mut el bagal mera Johannes. Golose, ra edel cloblion, ra truim eim, el gegrel badas, babilingela Paulus, el mora iglesia, ra golose. Ersel chapter 3, Ersel verse 15. Ya page ringi ya 358. 358. Hongra Kolose. Ersel chapter 3, verse 15. Maoblabong yesulayak bunguibe egadol tirakle pabira Paulusul morakolose chapter 3 ra 15 engmul wasay mabud ra Kristus elulko bangumiw a Dios el morngi el motal al ad bol taba alel arang miw elakamobes asulel a Dios akalmute mabud ra Kristus elul ko dangumi wa Dios el morngi el motal al ad bol tab alel arang miu elak mo bes asulel a Dios kadalo tel morsel Johannes hindi kita morsel truy melol makloblion wala sel truy melol makloblion wala sel mabdula ulabong wala Johannes chapter 16 yak mamungoy versel verse 33 truy melol makloblion versel okadem edel gegrel badas chapter 16 versel 33 ngara page 195 rab eserengde sel babiera Johannes evangelio ra Johannes ra 16 ra 33 Etiagida lolgor ngi a Johannes el mora iglesia. Mol wasay. Tia lolgor ngir gamiw mabom ngarabuda dia khaleklute. Tia gulgor ngi ergamiw mabom ngarabuda o mabengek. Abulul adamo makar margamiw. Dila ko madakta, yak mlamo masisi rabulul at. Haleklute. Tiagul ko ringi irgamiw, mabom ngarabud o mabanggek. Abulul at amo makar margamiw, dila ko madakta, yak mlamo masisi rabulul at. Halek uy wal merigel ngartial New American Standard Johannes tomo lersel gote Johannes lersel truy mea cloblion wala ralluy am ewith Etial New American Standard, ang mulwa say, Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. Haleklute, peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives, do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. Haleda champel morsel next chapter, the Axel chapter 16, esola the morsel golose.
Sel chapter 16 radori 3 merigel ang bulwase Yohanes ra 16 radori 3 mo say these things I have spoken to you so that in me you may have peace. In the world you have tribulation, but take courage. I have overcome the world. These things I have spoken to you so that in me, you may have peace. In the world you have tribulation, but take courage. I have overcome the world. Ilakad morsel kolose ra edel klobliong la. Pabira Paulus mura kolose tia New American Standard sel verse 15 ya Paulus samluus salwase. Let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Halaklute, guramlo diak salungil uywi. Let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. You were called in one body, and be thankful. Maiga mal mga sirengal toy. Agote arubak lesus sel ngara chapter 14 ra 27. Arubak lesus samalgor tirgalo bangel mulu ase yagumus kami wabuda. Abuda angara Dios el may. Arubak lesus samalgor ngi present tense mambulgo ase itungul merel altay meng malgor ra usisir toil mergif. Lo ase akmas kami wabuda. Hindi ako miskamil wabalulat. Bud arangak, bud ara Jesus Christus, el Dios, lobal lo meskid. Mula say ako miskami wabuda. At borsel, el ngara, at troy elol mal el Claudio, chapter 16, el tiagid el hongra Yohanes, el selo kodem ede, sel 33, Eng mulu ase ngara belul adeng morngia tribulations, eng morngia bekal betenge laring la selbela wa dilolut kal mulu ase ar ada mo gutuir ergmiu. Maigel ring lang ar adal mei. Nditial merigel amulu ase bek betenge la direction ngara dia kadil ngara adal mei ngara bekal betenge la bat abasyo aring emergmiu, emesub ergmiu. Ndi Alborngia way gigi del troy, eng morngia buda, eng magara morngia buda, Jesus Christus samlangu agats. Ng sabi del claim mula serbak Jesus samlangu agats, el giret arumarang, marubak Jesus sa seim ngarangak, eng ngarngia buda, morngia digilen belibek kergami, morngia ringa belibek kergami, di ngarangak. Eng malamolam abud ra Dios el ngara alset. Okay, melasek dilil waseng ngara alset lesel lolus sernya Paulus el ngara kolose au maklat kol waseng ngara girel ngara ngira alsel arngut ngara girel el tabatiger ngi el ngara alsel arngut el ngia olak larngut tegid el bud ra Dios rubak Jesus samle promise ngi mo meskid kada matigar ngi di ngara rubak lesus emergong dia kal ngara outside au put arab lulad el guktara toy dia bud ngara tial golose en mulose el mo odre darang miu tial bud agirel el masig el ngara imol al ad el badengel rubak lesus el ngia iglesia mengtergibel practical. Ego dora wander wasing magara da tigra bud ra al sela iglesia direct al mal batoga among gerngi. Mal batoga among daer al sel. Why say?
institution rabulul adal batoka mondalengele direktal soy sa rabekal batengelaringela disel botadakar rogui ar adrak lau marang e dolat katingela Dios e kataka sisi radalongole dalwase ngaringi mal mut el tmol e obrao de global gul el waya dulwase seng Dios malungil el toy el dar seña Dios e promise señil may e mal blingelir ar adalo umrang e tial bud ar waklesus a promise lo saying mo meskid kada matigar ngi ngara Jesus Kristus al sum kada brega ngi kada malmol malo bangel kada malmol malngar tiagi del grup para adalo umrara Dios esola etial buda adime logi waklau umrang e dia kada matigar ngi ngara ngarik ngara ikrel ngarget kada matigar ngi ngara alsed adar stal adalo umrang e ngara alsela aldawe rar Cristiano lo umrang ra Jesus Kristus ya Paulusa meski de sel moral el element ngi mulu ase ngirel odre darang miu abud ra Dios ngirel odre darang miu malsugo mong kadamati gergedel lo budi gelarngud em lamo bagi klemdakta namo se bagarngud e kagida toil sebeden mail tokor onglao dal mga lakrgid mga laklal selarngut mo olakla dalwil rarat el mulo asing bud radios el dar seringi el mergid esola ngarnya yel guk ngara a wadereng de mensuagal mo umuy waigang ako teringi angar sel Deuteronomy etial ngara Deuteronomy ang arnya ungil ang arnya makit mahal di bak oy we sola ektal gibel smauda debe sagel sebedel mara al seller el altu tau ako teringi el tablo al bad sel ngara wadereng ang ngara Deuteronomy gil tablo ngara Deuteronomy ra chapter 28 verse 7 mat 25 ay giat tablo ngara Deuteronomy selong yerul bat seng ra wadereng ang ngara Isaiah ese abodobal mang simra matial ngara Deuteronomy ra 28 sel 7 mat 25 e gagida Dios sa dilura Moses mang malgoil morangal gar Israel ay ga direk kal mulut kal mergid al mlang maya tigingela Dios e masu be label kauklat kratlong le sel Deuteronomy ra 28 e ako teringia verse 7 selewid el gegrel badas el ngara tial ulela wadereng page 279 page 279 ra wadereng e kada matiga Deuteronomy chapter 28 sel lui ai Claude Liongla chapter 28 selewid el gegrel badas sel verse 7 en mul wase arubak amo mangituot rar rawiw abelom tok ergamiw batadyogi watal rail almay yabol is etadi matrakla amang semasadra o subaklal ngara Dios selmay lo sisiw lo subaklal Dios sa malgorngi lo gya Moses el morangal ra Israel el klangar tira telgibel kora uleidela mang trigadir ke tilob tra blura Egypten patok ragal lorail mele liwek tra medidrigel blu gar segidel el basio lo modong ringil wase Sinai ngaringi sel Royce ra Mount Sinai el ngilay gel trui el la ringi e patoka bekkal badangel atkoy lul siwek latirgal gal gara Israel od alaklan mar bebirar adal may makitlo mrul marar adal may
o siwek la aklang reng o siwek la ether reng o siwek la dogol bersoe ay gel bekkel batangela atele-telela amringel toil do siwek la tangarak langarigit ay gel langarigit amol se siwek la bekkel sil sen sedlo mi ilwasay mri ring lel ngarar adal may ring lel ngara tingela batangedal may ring lel ngara gengal toil ngara ikrel may yang ngal ka Israel o warak lol dalak lay gagidel toy yan mutel tarngil mal klol tutelel e malu tabgal awase oda alakla rareng temile sa mga sireng el lomrel a Dios el ngarablura Egipten emlom tabal mula se ngogiw a klub up ngogiw sel Dios mal mlop tetrira ngara arangal gara Israel maigel ring el silis al sel el farao maradala ulo makring el aklangar tir el mal moimis ya Dios am loob tetrir mangoy tetrir el otob tetrir el ogi waigel mga sireng el toy gel trui el plagues wabek patangela ar mamail gol ma moras ata aral mama ave ed ma abud ma arakt esola te top del mei madob abakar del dao beto yaga medidrig el pertaklara dao bel moimura bita timlakal waisay il morar adra Egipten yang arsel meleliwek lolol sisiwek langarang arsel medidrig el belu ya Dios a guarantee mung aigal troy el mal mesisi el encouragement el mulwasay arubak amo mengituut rar erwiw abelom togor gumiw mangsbedel waseng enemy raadel enemy may alubeng enemy logiwa a nature may whatever enemy en mulwasay albelom togor gumiw etedi ogiwa tarrail el may mungwado me se tir el mrail may el marmal da lakrgi del diogi tial rail en disel la may etomo me ituute alo pri den dial is el diogi honoral tedi matrak el dio pri del morger meger el vaya dudula sing dia kadil bol mi ituute el morgong el is morngia kadarira confusion morngia clover raw ring el tirgal enemy el mel da lakla rarangal gara Israel masih malungil mal positive el toy el gadamal mereng asulel arubakara waisay lomel kel ma umralel ubal Dios magadamal mo lalak le mereng asulel in this cell the word cell lui aim ya Dios mula sa indikmas kami way gagid el toy el girel mo ngaraw de sui ngararang mi we giriw lola we giriw lol tirakla lel suguman diak lel suguman diak selui may melkekrel bas samul wasay arubaka morul letrir ar arwiw el mo mesisi ergamiw mokomogi watarrael al mo omtogortir edim sa atraklel selm i sertir ar adravek kelreng rablul ad amo madakta seloes ay galdub legor gamiw ye mal interesting el toy ang hulo asay arubaka morul letrir ar arwiw trigel enemy el gotel tigengel amula say togi watarra el may emom itu edi matrakla tedio pri del kakaros rolir en mo miserar dir mengdiaka diaka blakatakal tele selis ngwase elang obitokla ar arwiw al may tamom sisi ergamiw como yaka imol rail al mom togortir hindi ko mom itu teo pri del wataletelira arwiw sel gotel al adu ya ongingil tiang mesisi el mala al mulwa se hindi dia kadil tiaigith el margong ar arwiw amom sisi ergamiw como pri como muy raw reng como dia kadil liis el masabakla badingir al selaw de swir al serandir mango pri del matrakle mo muy raw reng madak
sola uisisil mulwasay arbek laad lomes arbek laad lomes ergomiu matial teletai le gorgomiu somehow tamo recognize mulwasay ngurere la Dios le tira lo reng semongoit tira el diagalo tubok el tira a Dios diagalo lava atingin a Dios ma Dios agongay matamo mitut tra magamad matrak lo prid mo muy raw reng madakt marbek la adal ngalom alertir ahmal mo misel madakt tomal mo misel madakt le tele tail el dub el mortir arbek la adal el masat yal tele tail mo misel madakt begik mo sea tiang way set tele tele el mali misek tugud el troy ese gora makngit emring el dom das suring il troy dice o maklat kal mo sing dital Dios agire del madak tringi sel ngara besereng da mula sei la ko madak traat ada disbel mo dir tial badengem ya after sen dial sel el magra di Dios adia kadil ngarnya klisiel el mogot kid nisbel mogot kid igel mede al ngail midok rablurangau ngod el klid lengalakra godal متيا مقلات كريدرا مسيسيل تغوي الواسين تغود التغوي السوم قدم ممتوق راديوس مال تغود التغوي مسيا نيجاتيف دلو تلباغ المرسل باسيتيف الرويو المم تغرق ميو دياغل سبيل الممسيسي باي مال مكلو واداك تمار راو رين ما confusion رالسير السوم تمم تغرق ميو لديوس angara sai dergamiu Dios angara sai dergamiu selas talbat sa da batigringi ngara Isaiah sel luyam elolama Isaiah sel chapter 26 sel edei ma ewang page ringi 966 ra wada rengda Isaiah ra chapter 26 sel lui am elol am cloud liong la chapter 26 ra 3 ma 4 eng mul wasay gaw erubak am sangigel berega darnguler gaw arungel albud elengo marang argaw mo marara rubak el morar di mob oil el masabakl argid mesel gotel troy away al nglungu el mora Dios el mula segau erubak am sangigel brega darngur kau arungel el buda elengo marar kau esel lewal el bads am atgoy digal nglungu entoy lomer garngil morar at el mula se mo marar rubak al morar gimob oil el masabakl argid Vimos lo oil el mesabak tergid ngungil seloy del el belau el inclusive dia di lo sao dra di tir di Isaiah material adala ablu rayuda ma Benjamin er seguid el time sao dra arbotol af ngul di muk lar arbotol af en mulwa say mo mrang rarubak al morar di mob oil el masabak lergid tagorak klaw mrang telgib klaw dia kadido sao da sob klidra coronavirus akum tablo say kadabek la adalo mesarwa news kadamatingen mula say ako tetial rakta malimis el bogoyul ngarnyar malgoil mula se atiaguk diwaya tara tretre diwaya bekel tretre ngaraguk mal ngodar ngi wela number 1 ay misel boy yul
maul mga trial keep pringi mendiavel si sebrabulwat tirgel na soy sebrabulir al trial isolate ad lakmo mais bol borngia 6 feet radalong liu metial rak talaka liula leng mal boy yula molbala imo miu hindi ako mo tinga ada tang larutiah mongrang klel smera tre rutiah mongrang ya abom deti mutial ngul mera isnge mang merang remeng imu detial rak teng mali misel boy yul ya ong yerung eng tergibel sisi elom rat tulum dasen mula say tirgel mo umgarior tial rak tadi tirgel already ngarnya aserir malu ben tirgel mo wadal mit otob dingir digal sat mal sebel ab dingir lo magmada baiging well el time aigel statistics asubidid el mula say diagdil tirgel mo wadal mo tirgel already ngarnya raktir mar maggerel adal sisi ab dingir Rabulu Ramrigel, Kadome Saigel News. Arbuli Sam Lamat. Ar Toktang Am Lamat. Ar Nur Sam Lamat. Ar Bebir Ar Tom Daswa Sing Sisi Abdingir, El Sabir, El Front Line, El Masab Akrablu, Urtial Rakta. Ya Bebir Tiram Lamat, Mulmutra Bebir, Rar Magegrey. Mengruli del Mosweb Garmut. Magar Clia. Grok la bebir om el sir al sed el la goro isegid el misisi el tora garior en dia kada blesa el waseng ngarngia a osab akla lo sperni mawai gagid el time e kada gora di champ mola sei hale dolulu e dolngita osab akra dios wai sei seungil el toy Ding ngarngia igel telgibel ko makailom sodel e gagida bibir sodel el ngara edaw luklo el mulwase agot ngara lo sab akla do siga yo sigerger e ngara sab el mo odredrar ngut al sugum gadam lamo budig lel wase tial rakteng sois brabul wada mal uben dia ke al sisbe gadam gasakla ngara mo olak ngara sab el mo olakla arendir Arbek laat. Ngaral promises abodul tuila. Al sugumong kadam amagarior. Ya igaya bebira tingila Dios el sebel lo maklat kergidel mula say ngarnya answer. Ngarnya answer. Ya answer ada betik el ngarat tingila Dios. Tingila Dios el muraad el madanglia adal waseng miit ut el betit terwail mo emay. Dia kal sebel dingil sob akli ma Dios sa offer. Offer el wasay o sa akla number 1 bud arang miu number 2 o sa akla mabud arang miu ay gida bol sabel el google aklat kalmergid el al tutaw edo label kasisi ya taratay meng laguk tiakal coronavirus ang laguk model troy en sabel lo spe o si siul tingila Dios el gauklat ke kasisi radalongled e sola e mga lak larngud el beklaat Mang moso bedel al telgib el kor al lakla ya kada sal malo bedigil el molmei le kada bai digid lo o da batogol talamal esola o gi so singeda ikel mal purpose regal tingila Dios amo se lo gi so singeda el mura Dios eselo el gornya Isaiah wa se ngu aklaw mrargao el ngu el morong kay del Dios lo laba rogui klisi el sabel el sabakla esabel lo mskida boda Raal sela rengergid. Mesegi da bodro lir el tutaw, kada merenga sule la rubak. Esola edol mol mel ngarang lungu odol dar sa gel bekel lonti de mai gel moswe bar muderngi, nya madngi, nya sebel sob klid, sebel al mesgid abud, magada al dredergi, abod si sebra al sela ngi dil kura iti to le meringal time. Maka me bod ngarang lungu el beklat. Eko mal masaula lorengs rubak pel Dios agi merenga sulem atiging em direk lo maklat karama mulu ase dia ki mer madame ki list ta gerro guil meraul de swam rama ma di memory rama meng songs the understanding rama meng songs di ka mal masaula matenge yarogul toil mal mut maigel dia ki mlat ka ako ta gi merenga sulem rubak le tial rak ta dirabel si sebrab lumam
di agi mo ngayon mo say ngramo happen rak luguk mangyaos mangyosel may tial rakt alubagi mo ngal tangat mangagi miurngi hindi rubang na mawudi labalul other rogir nguso ma meru bakal direct mo malat kalwasay makamam magi part trabalulat malo wudi labalul other rogir makamam magi mawudi lagi ngaral sel labalulat bal sel ay gagidal time malgi kora mo wudi le liid le so mamal mo bidur tul mol me yarang mama amo swal mo diakal alalak lang ngarngi awal seselyolta egi bom alalak la egi molat kal mula sa hindi ngarngi ya ubul Dios vital Dios en dia kangoda digaul tang wala baragu klisi mga dredra rogul toy sabem sabakla direkl sabem mas kamamabud al odredra rang mam man samal mo alalak la al selay kagidal time esel mal ngarba bringi rogoy mul wasay rubaka mabol sa amal gulaw bol sa amal madangay wasay ako teka ul Dios amaral misisi ul Dios ong yerung ka Dios rabal tigreng loldars ra grace and mercy kratya maklubub el kamam osper ngi relal time ebogim adal o kisos nga megimo maral mula sa ikaw Dios ang arngi makreo sa atal bilem pagalat kal Dios sulultrok kal motaut makama meruba ka gidirek kal gibom watalet telirar ad el expect o marang expect el mula sa ikaw bagalat kal Dios al trok kal motaut atal bilem maigal tokor sa baak matokor abud adiakal kora di wishful thinking maral tal bilem ngarnya siya singerngi el mes raklangar adra Israel maguk siya sing at sigum torreng smongoy temadare randir magibom iser say gidal side egimo sig ersel el soft and gentle el side radios ngama masam matiga buderngi malamol malawaklaw marang lulsir sergaw altaru bakay krel tiagidal time engarnyal mutal mring laloya kulel agi ko akoro tabel mula se ya tinge madia kal dulu aseng mornya ta menguk mo ngila rogol toy ngora wadi lorael al mo maknita rogol toy di mrael mo mring la rogol toy gim anticipate ro baglo se ngarnyal al mutal mring laloya kulel endiru baka gim adrak law mrang yogi so sanga mabdulgaw yo se kaul Dios Dios al sa malulsir se umrargaw magimo o masiw law deswam marang mamal maulsir se umrargaw di kaultang di kangod expectra o sabakla expectra at mol ulul garew kamal masaw la rubak kal Dios magyo trokliel al sils al trokortigel mo odra kamamal gora vulnerable tigel ngarnya sarir way gamam mlamo direk batak narak mame bato asaram magyo speangnya sergaw mar magegre mar msisi abadingir to trokra beklat direk rubakal malol trokra blumam matirgel mungutling rakabel mentrakamam mamutling rablu olang itirubakal wase direk lo sisia gemululu ulgirir wase abud argaw bolong adre dararendir long adre darablu el lakawa adia kadi mo mas kumama lom sereng bas kamama lom sereng irubak bas kama bas tri ra leader sa kamama lom sereng madirek kal presence sergaw lo oben trir mga tigay gertir gusto kamam el roli tial mring la rail tial mring la da sa ringil el rail gimiu rabitang endi sel gimiu rabitang ya lagi mobes el mring asulem lendiga ultang a Dios dia kangoda maday ka gimodar sel al sils may girogul trol gimolat ker al sils sa giodars el ngarang klem kaurubak Jesus Christus el di madenge arogul troy edi talo sobel dia kangoda amen.